वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंडिया। मो चैनल आपण मानू स्वागत जनाऊँगी। आज आपन को गोटे भल प्लेस बुले नेबी जहाँ मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक रिसेंटली एवं से ब्रिजटा निर्माण कर जहाँकि बड़ ब्रिज टी ब्रिजटा कहुच्छी से ब्रिज्र प्लेस पूरा आपको देखी भिडियो मध्यम आउ प्लीज सांग मैंने मो चैनल सपोर्ट करूँ। आज जो नुआ नुआ भिडियो देखा चाहूँगी ताले मो चैनल बेल आइकन दबाई दिंतु। मुझे ब्रिज पाखापाखि ही पहुँची गले आउ ए ब्रिज्र प्लेस पूरा केमती कौन आपको भिडियो में देखा देखूँ। ये हूँ ओडिशार जहाँकि कहते बड़ ब्रिज। ये ब्रिज ए रिसेंटली नवीन पट्टनायक उद्घाटन भी कर आसिकी। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. देखो एबे मु ब्रिज पाखे ही पहुँची गली आउ सेपटे अच्छा सिंहनाथ अच्छा सेपट रोड रे आपन को जी ठाकुर को सिंहनाथ को दर्शन ही करेबी भितर जाकि देखूँ। एठाकर ब्रिज बुलिया सहित आपन को ये सिंहनाथ मंदिर भी अच्छी ये ब्रिज माने ब्रिज साइड रे आपन सिंहनाथ मंदिर देखा पाइबे। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। वामे तु किञ्चितं पापं पुरुषं जलं प्रभं ब्रह्मस्य परस्वयं स्वर्णस्त्रयं भुजद्वयं सुरापान हृदयुक्त गुरुतल प्रकटीद्वयं ततस्सर्ग पद्मद्वन्द्वं अंग प्रत्यंग पातकं उपपातक रोमान खड्गधर्म धर्ममिथं चिन्तये पाप पुरुषो नमः शिवाय। प्रभु सिंहनाथ देवाय कलासवासी कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवेद भव अन्यथा शरण नास्ति त्वमेक शरण मम कर चरण कृतं वा काय जंकर्म जम्बा श्रवणेन जवा मानुषं वा अपराधं पीतम विहितं सर्वैतमित्यमसो जय करुणादेश महादेव बम बम भोले नमः शिवाय सिंहनाथ। पीठ मध्य अन्यतम त्रिकूट शैवपीठ कहले रामनाथ द्वारा पूजित लिंग रामनाथ, वैदेही माँ सीता द्वारा पूजित वैद्यनाथ एवं लक्ष्मण द्वारा पूजित सिंहनाथ। ये त्रिकूट शैवपीठ त्रेताया जुगर ठाकुर जिते रामचंद्र वनवास आसते से कीर्ति किंतु इतिहास कहे ललाटेन्दु केशरी जिते राजत्व करुले से ये मंदिर निर्माण कर मंदिर कलाकार्य जना पड़े जे प्रकृत ये 8म शताब्दी मंदिर कोणार्क पूर्व ये प्रभुंर खंजाबाड़ी सब अच्छी जमीबाड़ी सब अच्छी। ये ठाकुर 3 धूप 5 अवकाश कराए। जितेबले महानदी आम मैंने पारि होकर आसुलु से पर्यंत हाथ चला डंगा थिला। एबे 10 वर्ष पूर्व आम मेसीन चालित डंगारे पार उतार होइथुलु। एबो ठाकुरंगर मंदिरटा माने से कोन आगुरु माने एमदे होई कछ ना आपण माने निर्माण करछन ना आगुरु से स्थापन होई दस ये केबेठो ये मंदिर निर्माण होई से कथा आमे कहि परिबानी। ये बहुत पुरातन मंदिर। मु ललाटेन्दु केशरी जेतले राजत्व करथले सेतेबेलर मंदिर निर्माण करा जायछि बोली इतिहास प्रमाण करे। तेणु करी ये ठाकुर को नीतिकांति 3 धूप 5 अवकाश करा जाए। नित्य नैमित्तिक नदी रे पारी है आम आसी ठाकुर नीति कम करूँ जहाँ सरकार द्वारा अनुमोचित है डिसेम्बर 20 ब्रिज ई सेतु जहाँकि लोक मानक पथ सुगम करदेला।
ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିଲେ। ଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି। ଆମେ ଏ ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ এই ଅଞ୍ଚଳରେ ନହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗ ବୁଡ଼େଇଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ଏଠି ହୁଏ। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଠାକୁର ଆବିର୍ଭାବରେ ଆଗରୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେ ଆପଣ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଆପଣ ନୀତିକାନ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଠି ବାବା ସୋମନାଥ ଆବିର୍ଭାବ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ଜାଗା ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ନେଲି। ବାବା କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିଲେ, କ'ଣ ଇଏ ମହାନଦୀ ମଝିରେ ହିଁ ବାବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଭାଇନା ମାନେ ପୂଜାରୀଗୁରା ସବୁ ଆସିକି ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା ହିଁ କରୁଥିଲେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେବା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଏଇଠି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାର ଏନ୍ଜୟ ବି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ ନଦୀ, ଲୋକମାନେ ନଦୀକୁ ଡରିକି ଏଠିକି ଆସୁନଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏଠିକାର ଜାଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଂହନାଥର ଏବେ ଦର୍ଶନ ବି ହେଲା। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁ ଖୋଲା ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭଲ, ମାନେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖେଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଏଇ ଜଣେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ସେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ କହି ପୂଜାରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମାଆ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ମାଆ ଜଡ଼ିତ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଶତାବ୍ଦୀର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲେ, ସେହି ପିରିୟଡ଼ ସମୟରୁ ଆମର ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବି ଆମର ସେଠି ଯେମିତି ପୁରୀର ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି, ଏଠି ଯେମିତି ଆମର ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରୀର ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ, ଏ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ବି ସେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦର୍ଶନୀୟ ଆସନ୍ତି, ଗୁଆ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯାବତୀୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଏଠି ପୂରଣ ମାଙ୍କର ହୁଏ। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଭୋଗରାଗ କରିକି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗୁଆ ସ୍ଥାପନ କରି ନଦୀରେ ଉଯାନ୍ତି। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଟିକେ କରନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ଟିକେ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କର ପୂଜା ବି କରନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ବିମଳା ମାଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଠି ଆମ ବଡ଼ମ୍ବା ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଲେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ।